Hello guys, good evening everyone. Makaya ko eh. Vlogger na mi karon. Nabot jud mi sa Mati, wadam ha. Tungodan ni niya. Vlogger drama. Nami sa Mati, Davao Oriental. Ay, Mati City. Para magkakuan ka. Mati na purinta. Oh, ayo, lingkod-lingkod no. Mati City. Mao na ni siya. May mga kikiru. Mga kikiru, mga latdeya. Di ba? Na si Oscar. Isa ba na? Uloy, nag-live ko ba kay Ads on Reels? Sa ulan lang. Mama ni Oscar ron, vlog. Punuhay. Marapod lagi kita maaba. Dagay na dato, pero marapod tag maaba. Marapod tag member sa Ava. Tara na. Bye. Manguli na miglupon. Goodbye everyone. O diba? Bye Mati City. Dapat 1 minute. Sobra pa sa 1 minute. Bye na.